मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 11। हमारे सबक का नाम था मौसम और हमने देखा था कि साल में 4 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां और बहार। मुझे तो इस सबक को पढ़कर बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। आज हम इसी सबक की मश्क पढ़ेंगे, तो शुरू करें मश्क। सबसे पहले मश्क में हमारे पास सवाल नंबर 1 में है। सवाल नंबर 1 में हमारे पास क्या है? दर्जा झेल सवालों के जवाब दें। अलिफ में है गर्मी के मौसम की खास बातें लिखें। तो गर्मी के मौसम की खास बात ये है कि गर्मियों में हमें बहुत गर्मी लगती है, हम बारीक कपड़े पहनते हैं और हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। सवाल नंबर 2 में है सर्दी के मौसम में क्या होता है? तो सर्दी के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हम मोटे कपड़े पहनते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं। जीम में है साल में कौन से 4 मौसम होते हैं? तो हमने कल ही पढ़ा था साल में 4 मौसम होते हैं जिनके नाम है गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां और बहार। सवाल नंबर 2 में हमारे पास है दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। गर्म कपड़े पहने जाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में या बहार में? बिल्कुल दुरुस्त, गर्म कपड़े पहने जाते हैं सर्दियों में। बे है ज्यादा प्यास लगती है सर्दियों में, गर्मियों में या ख़िज़ां में? बिल्कुल, गर्मियों में हमें ज्यादा प्यास लगती है, बर्फबारी होती है सर्दियों में, बहार में या गर्मियों में? सर्दियों में बर्फबारी होती है। सवाल नंबर 3 में हमारे पास है साल में कितने मौसम होते हैं? आपको कौन सा मौसम ज्यादा पसंद है? साथी तलबा को अपनी पसंद की वजह भी बताएं और इनसे भी इनके पसंदीदा मौसमों के मुतालिक पूछें। दौरान गुफ्तगू अगर कोई तालिब इल्म कोई मुश्किल लफ्ज़ बोलते हैं तो उस्ताद मोहतरम से उनके मानी पूछें। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? मुझे तो सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि सर्दियों में अगर लाइट भी चली जाती है तो हमें गर्मी नहीं लगती, प्यास भी कम लगती है और हम बिस्तर में छुपे रहते हैं। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? आपको भी सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है? अच्छा, आपको गर्मियों का मौसम अच्छा लगता है। आपको गर्मियों का मौसम क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें फल मज़े के होते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप भी आपस में बातें करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मौसम किसको पसंद है और उसकी क्या वजह है। सवाल नंबर 4 में हमारे पास है लफ्ज़ों का खेल। अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं। यहाँ आपके सामने कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उसके दूसरी तरफ उसके मुतज़ाद लिखे हैं। आपने उनको उनके मुतज़ाद मतलब के उल्ट अल्फाज से मिलाना है, जैसे गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, ख़िज़ां, बहार, आहिस्ता, तेज, कम, ज़्यादा। सवाल नंबर 5 में है ज़ुबान शनासी। इसम, फ़ेल और हर्फ अलग अलग कीजिए। आपको पता है इसम किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ। किसी भी नाम, चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि फ़ेल किसे कहते हैं। किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। और हर्फ क्या है? हर्फ कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसके बगैर जुमला मुकम्मल ना हो, जैसे ने, पर, से वगैरह। ठीक है, अब हम इन जुमलों में से इसम, फ़ेल और हर्फ को अलग अलग करते हैं। इसमें इसम क्या है? असलम और अखबार। फ़ेल क्या है? खरीदा। और हर्फ क्या है? ने। बढ़ई मेज़ बनाता है। इसमें बढ़ई और मेज़ है इसम, बनाना है फ़ेल और है हर्फ। मैंने फल खरीदे। इसमें फल है मैं और फल है इसम, फ़ेल है खरीदे और हर्फ है ने। तुम देर से आए हो, तो इसमें तुम जो है वो इसम है, आए जो है फ़ेल है और हो जो है वो हर्फ है। हामिद को चोट लगी। इसमें हामिद जो है वो इसम है, को है हर्फ,
تو چوٹ لگی کیا ہوا؟ فعل. لگی کیا ہوا؟ فعل. سوال نمبر 6 میں ہے ہمارے پاس پڑھنا. درجہ ذیل عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں. پاکستان میں اپریل سے گرمی شروع ہو جاتی ہے. اس موسم میں ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں. لوگ ٹھنڈے مشروب پیتے ہیں اور ٹھنڈے کمروں میں رہتے ہیں. ستمبر میں گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے. اکتوبر میں خزاں کا موسم آتا ہے. یہ سب سے کم مدت کا موسم ہوتا ہے. اس موسم میں درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں. اب اسی عبارت میں سے نیچے 2 سوال دیے گئے ہیں جن کے جواب ہم نے مل کر دینے ہیں. سوال الف ہے، پاکستان میں گرمی کا موسم کب شروع ہوتا ہے؟ تو ابھی اسی عبارت میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان میں اپریل سے گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے. سوال بے ہے، کس مہینے میں گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ستمبر میں گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے. سوال نمبر 7 ہے، تخلیقی لکھائی. دیے گئے الفاظ کی مدد سے ہر موسم کے سامنے 2 جملے لکھیے. تو ہم اگلے صفحے پر دیکھیں گے. یہاں ہمارے پاس 4 موسم ہیں. ان الفاظ کی مدد سے ہم نے 2 جملے لکھنے ہیں. ہمارے پاس الفاظ ہیں سورج، پیاس، آم، خشک، پتے جھڑنا، پودے، گرم کپڑے، رضائی، پھول، پرندے اور برف باری. تو یہاں سب سے پہلے ہے سردی. تو ہمارے پاس الفاظ کیا تھے؟ ہمارے پاس تھے رضائی. تو سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے رضائی کا استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا لفظ تھا ہمارے پاس گرم کپڑے، اور سردیوں میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں. آگے ہے گرمی. گرمی کے موسم میں آم کا پھل ہوتا ہے اور بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اور گرمی کے موسم میں بہت پیاس بھی لگتی ہے. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس خزاں. تو اس میں ہے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور پھول بھی کم ہو جاتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے بہار. تو بہار میں کیا ہوتا ہے؟ بہار میں ہوتا ہے کہ پودوں پر رنگ برنگے پھول کھل جاتے ہیں اور درختوں پر نئے پتے بھی نکل آتے ہیں. تو اسی کی مدد سے ہم نے 2 جملے بھی مکمل کر لیے. اب ہمارے پاس ہے سرگرمی. آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ 4 وجوہات لکھیے. تو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مجھے سردی کا موسم پسند ہے. اسی طرح سے کسی کو گرمی کا موسم پسند ہے. مجھے سردی کا موسم اس لیے پسند ہے کہ سردیوں میں ہم گرمی سے بچے رہتے ہیں، ہمیں پنکھا چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں پیاس بھی کم لگتی ہے، اور ہم مزے سے اپنے گھر میں رضائیوں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو میں نے تو آپ کو سردی کے بارے میں بتا دیا. مجھے تو سردی کا موسم بہت پسند ہے. آپ کو جو موسم پسند ہے آپ اس کے بارے میں 4 وجوہات لکھیں گے. آج ہمارا سبق یہی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق میرے ساتھ پڑھ کر اور اس کی مشق کر کے بہت اچھا لگا ہوگا. آخر میں چند ہدایت برائے اساتذہ کرام. بچوں سے ان کے پسندیدہ موسم کے متعلق دریافت کریں. تصاویر یا فلیش کارڈز کی مدد سے بچوں کو موسموں کی تصاویر دکھائی جائیں اور بچوں سے ان کی پہچان کروا کر ہر موسم کے بارے میں 3 جملے ادا کرنے کا کہا جائے. مثالوں کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کرائی جائے. بچوں سے مختلف موسموں کی خاص باتیں پوچھی جائے. جی پیارے بچوں، آج تک کا سبق ہمارا یہیں تک تھا. کل ملیں گے نئے سبق کے ساتھ. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.